ദശകം 11 സനകാദിയ വൈകുണ്ഠപ്രവേശം. ക്രമേണ സർഗേ പരിവർദ്ധമാനേ കഥാപി ദിവ്യാ സനകാദയസ്തേ തവദ്വിലോകായ വികുണ്ഠലോകം പ്രഭേദിരേ മാരുതമന്ദിരേ ച മനോജ്ഞനൈശ്ചേയസകാനനാദ്യൈഃ अनेकवाबी मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवदो निकेतं मुनीश्वरा प्राभुरदीतकक्ष्या भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् दासौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्दां तेषां च चित्ते पदमापगोपः सर्वं भवत्प्रेरणैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रदेशौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशस्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नो स्थिरिणे मधुस्तां तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्षः गगेश्वरां सातिरचारुबाहुः आनन्दयं स्थान् अभिराममूर्त्या प्रसादगेर्भे सुवदो मुनीन्द्रान् अनन्यनादावरवासदौ तौ सम्भ्रम्भयोगेन भवैत्रिभिर्माम् उपेदमित्या तकृपं नगादीः स्वदीयवृत्त्या वदकाश्यपातौ सुरारिवीरावुदिदौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टधेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वकशिबुक्किलैक परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नादमशेषलोकं नृषायवृन्दां निजवादनन्दौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रो रणाय दावन्नववाप्तवैरीं भवत्प्रियां क्ष्मां सलिलनिमज्य चचार गर्वात् विनदन् गतवान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्रामगवेषयस्त्वां भक्तैकदृश्यत् सकृपानिदे त्वं निरुन्दिरोगान् मनुजालयेश. ॐ श्रीपद्मनाभाय नमः. सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द.